100? 1-1? Half Pagka day? whole day, magiging 2,000 na yan. Whole day, 2,000. Uy, grabe, higa yung partner ko. Grabe naman yan. Yo, what's up, Ner? Yung mga masipag. Sipag talaga, higa talaga. Kahit ilalim, pinturado, di ba? Hihigahan natin yan pagka Grabe, wala ba yung holiday na yan? Negative yan, Ner. Negative. Ano yan, Mer? Top coat yan? 1-1 yan, umaga pa lang yan, ha? Grabe, 1-1, oh. Pagka 1,100? 1-1? Half Pagka day? whole day, magiging 2,000 na yan. Whole day, 2,000. Pagka ganito pa rin, ha? Pag may higa-higang kasama. Sana all! Grabe talaga, tingnan mo. Sipag, rep. Kaya talaga, higa talaga, oh. Higayin natin yung mga ilalim para walang holiday. Grabe, oh. Pintab. Pinabago, baka ibinta yan, Mer. Wala, pang ano na yan, Ner? Pang turnover na yan. Hanover, 7 months on board. 7 months on board.